फास्ट है दस नौ के लॉगिन କରିବାକୁ ଇଏ ନଥାଏ ଭଲ ମୋବାଇଲ ଭଲ ମାଇକ୍ ଦେଲେ ଭାଇଟା ଅଧିକ ଅଡ଼ିସନ୍ ହେଇଯିବ ନା ହେଲେ 64 ଦରକାର ନାହିଁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଦେଇଛ 56 GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଦରକାର 37 GB ସାଉଣ୍ଡ ଏଡ଼ିଟିଂ କେମିତି କରିବି ତ କହିଦେଲେ ସାଉଣ୍ଡ ଏଡ଼ିଟିଂ ହେଇଯିବ କହିଦେବୁ ଏମିତି କହିଦେବୁ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି କରିଦେବୁ ଆମେ ସବୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ସବୁ ଉପରେ ମରାଇଥିଲା एंगे सब इधर एंगे बोर्ड खोल रखो ऊपर मरेगा नहीं ये क्या ना हम सब ऊपर बोर्ड बड़ा मरेगा उसमें सेपट मरेगा एक पड़े मरेगा आगे नहीं आके लगे आप लोग चलो ओरिजिनल ऑर्डर काट के हल्का
1 2 गो 1 2 3 गो नहीं से कमेंट करेंगे कॉल में वो लिए तो मैं